ассалому алейкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи лазиз бо Аловуддин. имрӯз дар меҳмонии мо яке аз овозхонони хело ҳамшинохта, овозхоне ки як мактаби худашонро дорад, лаҳну сабки худашонро доранд дар ҷодаи овозхонӣ, оҳангсоз ва мутриби хело ҳам ҳирфаӣ Фарҳоди Одина омаданд ва мо он касро хушомадед мегӯем ки фурсат пайдо кардед ба барномаи лазиз омадан иштирок битунед. Миннатдорам аз шумо ки даъват кардед, қадр кардед. раҳмат, хуш, хеле мо шуморо хушомадед мегӯем ва дар баробари омаданатон ман мебинам ки шумо хеле маҳсулотҳои фармудед ки барои тайёр кардан ва пӯшида нест. Мо ман аллакай медонам ки мо чӣ хӯрок мепазирем. Агар хато накунам, ин қаламфури булғорӣ бо гӯшту биринҷ. Бо гӯшту биринҷ. Бале. Ва яке аз ғизоҳои хеле хӯрокҳои бисёр мардум бисёр писанд аст, яъне дӯст медоранд, чӣ бо қаламфури булғорӣ ва чӣ бо карамам бози вақт инам мепазанд, бисёр хуб аст. Бо карам ҳам мепазанд. Мо дар хизмати шумо бародари азизам Фарҳоди Одина. Хуш, дар оғоз мо чӣ кор мекунем? Дар оғоз мо аввал гӯштро гирифта, аввал гӯштро тайёр мекунем, намакашро дуруст мекунем. Хуш, мана гӯшти аллакай шумо гӯшти қима шуда фармудед, аллакай қима карда шуда, мана инҷа гӯшт. Гӯштро гирифта ани тараф мемонему, баъд гирифта пиёзро. Пиёзам лозим аст ба мо. Хуш, мана квадратик реза мекунем. Ман ба шумо тахтача медиҳам ва худамам як тахтача мегирам. Мана ин аз шумо, инаш аз они ман. Як корди мани тезашро ба шумо медиҳам. Хуш, ман як дона пиёз кувистам. Ани хел реза мекунему. Хуш. Аввали хел реза мекунем. Ногуфта намуд ки Фарҳоди Одина дар баробари ин қадар дар ҷодаи санъат муваффақ шуданаш, комёб шуданаш ба ман як сирро кишод ки 2 солу 11 рӯз дар вақти хизматшон дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи собиқи иттиҳоди шӯравӣ ба 2500 сарбозону афсарон хӯрок тайёр мекарданд. Дар Украина. Дар Украина будед шумо? Хуш. Хондем аввал дар военная школа поваров, 169-я военная школа поваров. Унҷода хондем, таҳсил кардем, баъд ҳуҷҷат гирифтем, удостоверение гирифтем. Ва шумо ба ҳайси ба частҳо равона карданд. Ба қисмои низомӣ шумо рафтед унҷа. Хеле хуб. Ва мушкил набуд тайёр кардан унҷа, ки унҷа дастёр доштед ё? Мушкилиам дорад. Мо смена кати кор мекардем. Мушкилиам дорад. Яъне ки бо навбат ҳамун моҳира тоза карданда аз об мекашидем. албатта барои сарбозон бо тайёр кардани бисёр махсус то ин ки ғизоҳо витамин дошта бошанд, бисёр хуб бошад. Дар бораи ёрдамчӣ бошад, вай мемонанд ку хел ёрдамчӣ мефиристанд аз ҳар рота. Бале, мо наряд мерафтанд, ёрдам мекарданд. хӯрокпазида неву, тоза кардани картошка, сабзи, ҳамин чизода ёрдам мекарданд. Фароҷон, хӯрока танҳо вай ошпаз худаш мепазад. Баъд вай саҳар кати омада пробни вай мекардану. агар хато накунам, ҳатто як корманди соҳаи тибби ҳарбӣ буд ки омада хӯрокро мечашид. Мо бале ёдам ҳаст. Хел аз санитарный пункт доранд ку. Бале. Аз ҳамунҷа як капитан доштем, омада хӯрока аввал худаш мечашид, баъд иҷозат медод. Як чизи хубе шумо нақл кардед дар вақти суҳбати оғоз ҳамин барнома. Шумо гуфтед ки вақте ки ман тайёр мекардам, ҳамон рӯзе ки навбати ман, яъне сменаи хӯрок тайёркунии Фарҳоди Одина мешудааст, ҳама сер, ҳама хуб, чунки ба қавли Фарҳод табиатан одами бисёр тозаву ростанд. Баъд ягон кило гӯшт як тараф намонда. Ҳамашон. Баъд ҳамо чи ҳамин тоҷику узбекҳо бисёр вай ҳамин соҳада хубанд. Вай доранд, часпоиш доранд. Дастшон мечаспад, метавонанд аз урдаи ҳамин хӯрокпазӣ мебароянд. Узбекҳо ҳам бисёр болаззат мепазанд. ва албатта бисёр Умаров гуфтанд, як вай ошпаз доштем. Вақте мо част рафтем баъди учебка,
ва аллакай 1.5 сол хизмат кардагӣ буд. Ним соли дига хати мо вай каду, баъд моро бисёр корҳоро ёд медод. Ана ина мегирем дар ҷамъ мекунем. ман як чиз дигар ба шумо гӯям ки Фароҷон мо ҳозир дар кор аст ки гирем барои андохтану ки барвақтар аст. Мегирем шуд. Ва барои тайёр кардани голубцы, яъне ки инат мо мана инро яъне гӯшти қимашдаро ба инҷо меандозем мана ва пиёзро. мо мисол модарам мекард, каме гӯшт мегирифт. Каме гӯшт мегирифт. Ин ғизоро аз модаратон омӯхтед? Ха модарам мекард, баъд рӯзҳои ҳамсоямон бисёр мекарданд. Армияда мекардем рӯзҳои ида. Бале, бале, албатта чуне ки гуфтанд дар пушти ҳар як марди бузурге модари бузурге истодааст. Яъне барами модарашон камакак пиёза. Яъне мисли қабат ба қабат. Мо аллакай чумон ки шумо фармудед биринҷо тар карда дар оби ширгарм каме намак карда мондаем. Метавонам он боша резам? Аввал ина қатъе мекунему, баъд биринҷа. Баъд хеле хуб, хеле хуб. Яъне мо ина бо камтар гӯшт мегирем. Бо камтар гӯшт мегирем. Хуш. Хеле хуб, ман тақсирчаро аз инҷо мегирам. Ана бинед. Инам яке аз ҳунарҳои барои ман масалан ин ҳунари Фарҳоди Одина бори аввал ман мебинам, мешунавам ва дидам ба чашми сар ки Фарҳод дар баробари қадар оҳангсоз буданашу мутрибу овозхон буданашу бо мани хеле ҳунари хеле хуби пухтани хӯрокҳоро дорам. Бисёр хуб пухтани, яъне ки ба мисли ҳирфаӣ. Модарам мегуфт ки ёдгир, дар корот меша. Бо ман дузандаи хуб ҳам ҳастам. Бале, ман як ҳунари дигар. Бале, бале, хеле хуб. дар ҳақиқат дар бори навиштани шеъратон мо хеле шунидаем ва бисёр дар шеърҳои худатон оҳангам баста ва ман хеле аз он хабардор ҳастам ки шумо бо аҳли адаб хеле зич ҳамкориам мекунед, ҳамкорӣ мекардед ва мекунед то имрӯз, яъне ки онҳо ҳамеша дар байни шумо як ин корҳоро ман ҳами шеърнависиву ҳамкорӣ эҷодӣ буд. пайвастани ҳами мисраҳоро ба оҳанг ба ҳама маъно аз Одина Ҳошиму устод Зафару аз устод Саидқул Билолов ҳамино аз ҳунармандои хуби маъруфи Тоҷикистон омӯхтанд. Баъд аз Тоҷикистон берун агар фарзанди мо ҳам аст Аҳмади Зоҳир бисёр ман ҳар як сурӯдаша қадам ба қадам монда таҳлил кардагиам. ба фикрам ки ман яке аз ҳами ваё ҳисоб мехӯрам, яке ҷонфидотарин. Ман фикр мекунам Фарҳоди Одина яке аз пайравону дӯстдорони мактаби бузурги мактаби на танҳо Машриқзамин, яъне ки ҷаҳони эстрада ва оне ки Аҳмад Зоҳир аст ва бисёр аз ин мо шодам. Чеҳраш ҳам дӯст медорам, ҳамун шӯхиёш ҳам дӯст медорам, овозш ҳам дӯст медорам. Аҷаб як ҳунарманди хеле. Ба Дӯстмурода Нигина Рауфа, Барнои Сорҷурабек Мурода дӯст медорам. Дар вақти таҳсилатон дар донишкадаи фарҳанг ва санъат устодони шумо муаллима Барно Исоқ ва ино буданд, ё ки бо ки буданд устодонатон аз байни устод? Як устодонро ки мудоме ки номбар устод Абдуфатто Одинаев. Бале, оҳангсози хеле маъруф. Вақте рафта будам ман 15 сола дохил шудагим институт. Баъд ҳамун хондан мадид як оҳангак ҳамун соло карда будам, баъд баъдтар ина Латофа Давлатова хонда буд. Як шаб аз қисмат гурезам пеши ту, бо ҷунони дил кунам дивонат. ҳамин чиза ба гӯш карду. ба Марат Орипов ҳамунҷа баче ки Туфа Фозилова ҳамуна фарёд карду, гуфт ки паслушай, гуфт ба ман аз ҷон хестам, шарм дошта хестам ки кӯдак ба гуфт ки хонданги бачам корот набоша ба мо хонданги ба гуфт ки ба гуфт ки смотри как хорошо, ба и оҳанги кияй? Ба ман гуфтам ки намедонам ҳамин дар сарам омад вақту акмат бисёр хоксорона гуфтед дарс. Инаш каме зиёдӣ кард ё ки сергӯштар кунем ша? Биёд сергӯшта кунем. Пиёзаш кам нест? Камгӯштеро дар дигар ҷо мехӯрем. Мо барои худамон тайёр мекунем.
пиёз чама метавонам каме пиёз. шукронавози на мағозаҳои Тоҷикистон душанбе каме пиёз мисли шумо реза мекунам шумо реза кардед макаки дига ним пиёз дига бошад пиёз дига ман ним пиёза рости гап ба суҳбат шикунам алоди лабай ба чӣ яхе одам меғавҷанд ман дидам вай меғавҷа аму вай модари ман намеғавҷид ҳамо армиядам як рӯзмарда гуфт ки это бисёр нозук амина вай мекунанд омехта мекунанд ва ширнамак бошад ман ба шумо метавонам намаку мурча мо бояд вай кунем ҳозир ман ин пиёзаша ман реза кардам ба мисли фарҳоди одина хуш пас шуморо ҳамин муҳаббату бигзор гуфти шумо шавад ина сергӯштар мекунем фарҳоди одинаро муҳаббат ба санъат ба ҳунар ба овозхонӣ ба эҷоди мусиқӣ ба мактаби бисёр ҳирфаӣ донишкадаи фарҳанг ва санъат ба номи мирзо турзод овардам ва хеле хуб ки шумо во хӯрдед бо шахсияти хеле бузург бо абдуфатто одина ман аввалин дараҷа устод зафар аки зафара дуоша гирифтагим баъдам фато одинаев шумо як чизи хуб ба мо ёд додед гуфтед ки манамина модарам вақте ки мепухтам ҳамин думчаша ҳатман нигоҳ медоштам то ин ки бо ина пӯшида мегуфт ки нами пирки кадӣ инами ҷакша ҳами хидакаш кати бу ҳамин так маҳкам мекунӣ бача мегуфт ая хел одамо бо ини ришта катиам мебанданд ин бисёр як чизи хуб модаратон ёд додааст мисол рӯҳашон шод буд яъне ки ва як касам ки дар фарзандора хӯрондаа дар зиммаашон буд ва модар аз беҳтарин устоди таҷриба аст модари ман бисёр занаки ҳунарманд буд ҳаме ош мекард гирду гузар бӯи ош лагат мекарда рӯсо ҳамсоямон рӯсо буданд баъд яташ хеда тарелкача торту як хелаш ягон чиз дига гирифта айму ош битиямона гуфта ман мемода соничка мегуфтам ва мегӯ ки ба вай ба медод шона албатта ҳатман инроша гирифтан дар кор аз дарунаша ино ино албатта гирифтан дар кор тоза фароҷи мо хубайда дар бораи садои шумо гуфтем аҳмад зоҳиро шумо бори аввал кай ёдатон аст шунида мо медонед бори аввал ҳамо як радиочак доштем ҳамхонада ба ҳами гудакчи хеле то метеисусша ба ҳами овози ҳами мардака чанд бор шунидам даврои наврасиёмда солҳои 70 аввалои 74 буд 75 будам ҳамун соло баъд оста оста ҳамин хачиқа меям як чиза чанд кадом сурудаш буд ҳатто доред сурудои бо саҳо талаб мекунанд ҳам хеле суруда баъд ӯ соли 79 гузашт аҳмад зоҳир бале 79 14 июн рӯзи таваллудаш гузаштагӣ ва ҳамин суруда ҷаъфар нақл карданд ки меҳмонӣ будаму дар меҳмонӣ омадаму меҳмон омада хона ва ман як дар як табақ ба ман гуфтанд ки рафта нонро дар пеши меҳмонон монд онҳо ногаҳ дар ҳамонҷо бори аввал суруди аҳмад зоҳирро гӯш кардам садояшон будам зисанга нист қалби ман ҳамин ин сурудои аввалаш аст бале ҳамун садо ҳамун сабта маълума ки овоз ҷавонтар омадам ки ҳамин мисроҳо садо додастанд гаҳези роҳи дилбарӣ ту беҳтарини беҳтарон ҳамин қисмати гаҳези роҳи дилбарӣ ту беҳтарини беҳтарон ҳамин садо ҳамин лаҳзааш буд хуш баъд ҳамин шумо аловдинҷон вай як чиза пай бурдагие ки овози аҳмад зоҳир ба синну солаш монанд нест бале
من خیال میکنم که یک مرده که 50-60 ساله خونده است. منم همین پای تو با آمدی تو با آمدی چون رو دیگه خیلی احمد زوی من تو در بله خیلی راست میگی. نگینه رو باید بر نقل کرد گوکی همونجا افغانستان در کنسرت دادیم استاد جورابک مراد و هم قطعیمون بودن بعد همین وقتی هم هستن اپای نگینه و یک جو عکس تا گیرستگیان گوکی وقتی که سلام کرد اول درجه گوکی آقای ظفر ندیدم گفت نیامدم پرسید با گوکی همینجا که کی رفتی با استاد سلام و پیام منو برساند یعنی که همون سرود ترانه ای را بسیار سوربون میگن آهنگی استاد ظفر ناظم است ای سوربون ای سوربون نه این قصه ای آهنگ ما شما در نقل میکنم این آهنگ زلان هم میخونه خودی سوربون هم میخونه در افغانستان این یک قصه ایده قصه درست شد این آهنگ هندوگی ای آهنگ هندوگی ای بعد وقتی که استاد سوربون و زلان درمو زلانه یا که سوربون درمو چی پاکستان از یک کوچه میگذرن یک کوچه در رفته استاد بودن که یک زنکی نابینا نشسته همین سرود خوانده استاد بوده با همون نوازش هم خیر همون گدا چه میکنن همون نابینا شتم خود به خود زمزمه کرد و اینا همینه وای کردن در خاطر گرفته آمدین در اینجا در افغانستان مشهور کردن نه که این سروده با گفتی بسیار عالمای موسیقی کسی از بهتر از ظفر ناظم خونده و فکری ما با همین فکر راضیم چیزی که اوج میگیره بگذشته یا رسال کشم بگذاشته ای شنا خوشم اکنون ما میتوانیم چیکار کنیم زیر بکش کنیم که اول نپور کنیم بعد یک بار زیر بکش تر کنیم چیکار کنیم حالی کمک و اناکو بیاید برینجا قطعی میکنیم این خیلی اینم هم خیلی میکنیم بله این من میشتم که کاسه چپا میکردم یعنی که قسمت تاجیکی بله قسمت موشه میبروریم ایسا با این طرف بالایی خیلی خوب تاک میکنیم اینه هیچ گپ نداره من احمد میتیم آهنگوی که شما ایجاد کرده ای شما بسیار با متن یکم آهنگتون نیست که متن هم خیلی متن بسیار بلند دارد متن خیلی خوب دارد یعنی که متنش شما انتخاب میکنید یعنی یک در سخن اهمیت میدید و اینم مثلا همکاری شما با اهل ادب است با استاد همین کارا را ما از بزرگ صاحبی یعنی که شما چون سخن گفتیم شما بسیار با اونها هم نشین بودید و هم صحبت بودید یکم هم تو یک آهنگ شاعرای دوست داشته ما همین بازار هم لایق و فرزانه و بعد این اوزرخش هم قلمی خوب داره که با کی بود عثمان شریف زاده بسیار شاعری خوب بود خدا رحمتش کنه با کی انا خیلی اونو شاعرای کلاسیک قریب ما همش خواندگیم آهنگم بستگی هستید از اون غزلیات نه تنها آهنگ برنامه ها کردگیم تلویزیون ده برنامه حافظ نامه کردگیم عمر خیام نیشاپوری و کردیم با این از سعدی تیار است از من توغرل برنامه کردگیم انا از بدیل یک برنامه کار علمی کرده نوشته موندگیم خونده تیاره و یک روز آمده نوازنده که کار کرده یک کار کرد میکنیم لولنجی آهنگ ساز میکنیم یک برنامه میکنیم خوش با کدام از اهل هنر اوزخانان ما همکاری کردگیم آهنگ ما پیشنهاد کردیم در برابری که خودتان آهنگوی خودتان میسرایید بود ما تمامی قریب که بسیار حافظای معروفی تاجیکستان که شکرانه میکنم ما با آنها همکاری کردم و در رفت کار از اونها آموختم بله خوبه شما گفتید من حتی من چند بار با جوانا زیاده این تایی 360 چند آهنگی من
вай шудагии ҳунармандон мехонанд хай худам ҳам мехонам я 40-50 худам ҳам мехонам خوش میتوانیم شروع کنیم با انداختن اینا یعنی بیاید یک بار تمام так میمونیم биёед ана инҷа мемонем شما یک بار من یک نشان دیدم ана از یک طرف گرفتم اون ина мегирем انا گرفتیم ина мирам гирифтам так من مختار میگیریم ҳар кадар мегирем بیاید باید بریم که چند نگه پخشنم با یک موضوع دیگری پیشمون یادمون اومد کدومی از هنرمندان شما آهنگ ایجاد کردگی хай ино таи агар ки ман як рӯз ҳисоб кардам рости гап таи зиёда таи 130 ҳунарманд кати ман кор кардагӣ рӯи саҳна биромадагӣ خیلی تعداد خیلی زیاد бунафша шокирова кати Бунафша Шокирова. парвина юсуфӣ дар голос азия ёдтон ҳаст ҷои бале. аввала гирифта буд оҳанги ман کدام кати سرود بود ин қадар сер аст дар чашмони ту ин қадар зебо сару сомони ту ҳамин оҳанг вай ҷои аввала гирифт дар ҳамун қазоқистона куҷои алмата рафтан куҷо рафтан بنفشه شوکیرова من اینجا دعوتم ман бунафша бая мехонам Парвина Шукруллова. як дело ин ҳамаға чаро насиба ман шуд латофат мехона апай нигина мехона бо ки буд اپای نگینه бо ну духтарак номаш аёдам буромад ёри қадиму азалӣ садқаи як нигоҳат шавам қурбони хандидану шанидани садоат шавам ҳамин чӣ ҳа бо худам мехонам бо بله اپای نگینه کدام آهنگتون است парво макуна ҷону дилам гирди сарат гардам қурбони сарат гардам بله 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 این آهنگ شماست پس ба чӣ вай чӣ چرا آهنگ ваъдатро انتظارم. интизорум ту биё ба хонаи ман حتی قربان علی عبدالله қурбоналлои абдуллоев بله، بله، بله. فرشته بود. фариштаи ман بله. гуфта як суруд буд ҳамуна хондага қурбон бисёр овозхони хуб буд ва خیلی дӯсти خوب ман پیش буд ва як инсони биҳиштӣ буд касеро ранҷондагӣ нестаму инсон ман фикр мекунам ки қурбон ягон каса ранҷондагӣ нест بله بله ва дигар хел бача буд دیگه تمام یک عالمی دیگر داشت بسیار ҳурмат мекард халқа حرمت میکرد умуман хоҳе ки картошка ба мазза паза ина мегирӣ инихе мекунӣ рванка меган ку русо инихе мекунӣ баъд картошка ба мазза мешад یعنی نیم بریده و نیم کنده инам хе пай мекунӣ шо мекунӣ ута намешад ку این روان که میگفتی نه یعنی کنده شده рванка меган русо рванка меган بینید خواهید که اگر کارتوشک خوبتر با لذت‌تر باشد نه یک نیمش برده نیمش کندن در کار بوده است инихе мекунӣ баъд хӯрокак ба лаззат мебиёяд همه کارتوشک رو ما در اینجا انداختیم خشکی باشد مانه ана меистад میستد خوش پس این رو میگیریم با ما گوزیم ана баъд сабзира биёед пассировкаро тайёр мекунем барои Он дегамона меонем. зербак دیگه ما نمیاد در کلیش шумо як сковородка камтар афған катӣ تیار کنم ها خیلی خوب اسباب موسیقی شما مخصوص مکتبی چی رو مختید؟ مکتب موسیقی رو مختید برای یاد گرفتن نواختن اسباب موسیقی من می‌بینم که در بسیار انسامبل شما گوه تور می‌نوازید این اسباب‌های тор менавозам афғон рубоб менавозам рубоб рима менавозам از ارغنون میاد یا که اکاردیون در دستان می‌بینم аккордион ҳамин касаба монай мисол ҳозир замоне ҳаст ки як асбоб катӣ намеша рӯзгора бурда بله магарам ёд гирӣ вай
соли ҳамун 74 буд баъд ҳамун модарам бурда мактаби мусиқии рақами дуами пеши стадиони спартакайку бале ҳамунҷода дасти Саид Қаландаров ҳамунҷода ва Атоина дар клуби дуюм буд дар роёҳан ёки не рами ресторани русская кухняро дидагин бале бале ҳаминҷа як клуб буд клуби бисёр обод буд ҳаминҷода студентҳои нисфу санъат Умарбек Шарипов ҳамино вай мекарданд бисёр ҳофизи нағз буд албаттар музикали школада ва мактаби мусиқӣ рубоб омӯхтеда дасти Саид Қаландаров да хуш 5 сол да уҷа инак мо мана пиёза реза кардем ин барои тайёр кардани зирбаки чиз хуш метавонам монам тобара мана камтар майлиш равған бас аст руғани бачам наз нестай хоб равған пиёзамон тайёр аст мана ин чиз кафгир дар инҷо картошка аст яъне ки ин алоҳида бирён карда мешавад ин алоҳида ба болои ҳамида галупсира мечинем баъде ки пухтак овақша мерезему ба галупсира болошда мемонем картошка кати намакша туғурӣ мекунем тамом мепаза помидор ба мо даркор мешавад помидор даркор меша помидорамо жарит мекунем чанд дона помидор гирд ман реза карда ҳозир тайёр кардам вай ҳалқа барем акелаводин хабиё ҳами қабасаё деги монем ёки не дега монему хуш ин як тарафдамони як тарафдамони инҷа ба дега гармогар мемонӣ дарам ман инҷада бесад фароҷон ита инҷа бесад ман инҷа мо дег дар равған дар кор нест не дига ҳамеро чапа мекунем ҳамеро чапа карда бе чапа кунем пас инҷа чапа кардан дар кор аст маълум аст ки шумо ҳамун дар ошпазиятонам ҳамун бисёр таби нозук як тозагиро риоя карда ба қавли ҳамун бисёр ошпази тозакору гоҳ-гоҳ вай оилаи инсон бемор мешавад мисол дасти хоҳарат намерасад хайба мегирӣ худат вай мекунӣ дасти худро дастбисоз мегӯянд инека меги инҷа мемонем акн мо ина мемонему чиндан мегирем я табақа гӯша ина гирем табақа дар пешта ина мана пеша кун мана якора биёй ҳардумо мечинем шумо дастам мераса шумо хуш ина бисмиллоҳи раҳмони раҳим ина яъне бисёр лаҳзаҳои хеле хуб чиндани галупси болакашда мемонему агар гӯшт қима кардаги зиёдӣ кард ин зарар намекунад метавонед ба болош ман аз фароҷон гап надорад гап надорад инами так вай мекунем ша инами так чӣ мекунем ҳамта инами хелак мекунем бародаро ха бо ҳаму як чизи аҷоиб шуд аҷоиб
خوش بینندگان عزیز گالوبچی تیار شد و وقتی که گفتن فرهاد جان الکی رسید و من فکر میکنم وقتی کشیدن همین بسیار خوراکی با لذتی که فرهاد آدینه تیار کردن رسیده است. مرحمت مهربانی کنید. خوش چی بوی خوش ها؟ میبرد هوش؟ بله. چی بوی خوش به قول فرهاد آدینه میبرد هوش. خوش. نه مرحمت. من طبقات تیار میکنم. شما میتونید الکی شروع کنید برای کشیدن. فرهاد جان دست شما میشه. خاموش میکنیم. خاموش کردم. برای که صرفا نشود قوه برق. مرحمت. یتشه که ایخه موندیم بویتشه نیخه میمونیم. بله. انا وقت شروع میشه. بسیار یک بوی خوش و طعمی بسیار اشتیاق‌آور حاصل میرسد به مشام ما، یعنی در آینده طعمی که بعد از چشیدن من باور دارم خیلی خوب میشه و کمتر از یک تا از ما قیمتش هم اندازیم خوب میشه. قیمه‌هایی که ما قیمه وای نشده است. چی شروع استاد است؟ بله از اینم هست. نه و باید دیگه قیمه اندازیم. ایش نه اون یک طرزی پیشنهادی خوراک هم بسیار مهم است. دیزاینری پیشنهادی خوراک. ایتاگش گیریم زیربکوش هم گیریم. اینه کارتوشکا چاش میمونیم. کارتوشکا چاش هست. یک کمتر سیر هم اومد، سیر پیاز هم اومد، کارتوشکا هم اومد. کمتر دیگر ای اوبکش هم اندازیم. وقتی سخن درباره این میرد با واسه خودی همون اشتیام باز پیدا میشه. آبش ایروش هم خیلی میچوشیم. کمتر کبوتی هم بعد میاندازیم. من دوست یک پرس تیاره. اینش مونم. یا لاوروواکش هم میگیریم داروش هم خیلی میکنیم. شروع میشه. بله این یک تا من تیار شد. این فرهاد جان خوش. من در یک اناناس در مردمی موکی وقتی خوراک رو میکشن سری خوراک رو در برای خودی صاحب خانه میکشد از اول بعد ماندگیش رو به خانه همسایه اگر تقسیم کردنی باشن بعد بسم الله. بله بسم الله. خوراکش هم اومد. این قیمه‌ش هم میگیریم در براش. قیمه. دوستان عزیز خفه نشود. بسیار خوراک خوب. من باور نداشتم که اینقدر خودش تنها نمونیم که این جورش هم دیگه مونیم خفه نشود. یک رفیقه که دیگر مونیم. میتر میکنیم. خوش. اینجا شاخه تیار من اگه شما کبوتی‌های لیمون گفتید که تیار کرده موندید. این خیلی کم بولوژده اوکراپ میچوشیم. اوکراپ در دیگه هم میاندازن و نکه خیلی موسیقی کنیم. مرحمت. و کمتر لیمون. آب لیمون میچه. تماشابینان عزیز، بینندگان محترم، مخلصان برنامه لذیذ بالاودین، خاطر رسان میکنم که در برنامه ما بودن فرهاد آدینه. ما غذای تیار کردیم گالوبچی با طرز فرهاد. خوش با همراه ما باشید. بعد از چند لحظه های خیلی خوب فرا میرسد، لحظه های چشیدن و بها دادن هنر دیگری فرهاد آدینه. با همراه ما باشید. بینندگان عزیز، اینک لحظه های خیلی خوب فرا رسید. فرهاد آدینه هنرشون رو نشان دادن. باز یک هنرشون برای من در حقیقت یک کشفیات بود که فرهاد آدینه در برابر آهنگسازی و مطربی و آوازخوانیش باز هنری خیلی خوب، آشپزی حرفه‌ای است. خوراک رو خیلی به درجه کسبیت میپزد. حاضر شنیدن که بعد مونن دیدن الان میچشیم. مرحمت. مهربانی میکنم. شما هم با همراه ما باشید. این از شما، این از من. خوش. مرحمت. شما یک جا اول شما. تشکر به شما. کمتر جفیدن آب لیمو باز یک طعم بسیار نازکی دیگر همراه کرد. اشتیای آدم هم میبیاره. آدم و میشده. فرهاد جان با ذوق باشید. اجازت میدید. چرا نه؟ شما به قول خودتون وقتی که در خدمت حربی خوراک تیار میکردن از بویش چشیده سیر میکردن. میگن من گفتم ما نمودیم که بسیار چشم. خوش. بیا. آفرین. تشکر. بسیار خوب. تشکر. بسیار غذای خوب، بسیار خوراک خوب شده است.
می‌بینید که ما حتی هم گوشت‌های قیمت زیادی رو هم در اینجا همراه کردیم. ما برای شما تشکر می‌گوییم. نمی‌ارزد. دستتون درد رو نبیند، چی در ساحه جاده هنر و چی در جاده آشپزی و در همه ساحه‌ای که دارید. باز شما کم کم یک هنری طراحی هم دارید. بله. و پاریکماخری خوب هستم. بله با موزه‌دوزی میکنم. هر یک کسب یا گروسچیکی هم کردگی هستم، شافیوری هم کردم. یعنی برای هر یک مرد چیل هنر کم است. خوش تشکر میگویم. فرصت پیدا کردید. با سرکوریتون نگاه نکرده وقت پیدا کردید در برنامه لذیذ اشتراک کردید. یکم تمانیات گفتنی داشته باشید. مرحمت. من همه دوستا را تکلیف میکنم. مرحمت. از نمکی دستای هر دویمو مهربانی کنی. سلامت باشید. خانه همتون آباد باشه. بگذار به قدر همدیگر برسیم. در دوستی باشیم، در آبادکاری باشیم، در حرمتی خداوند باشیم. سلامت باشید. سلامت باشید. تماشاگران عزیز، بینندگان محترم، مخلصان برنامه لذیذ با علاءالدین. تا برنامه‌های دیگر ما با شما خیر خوش نمی‌کنیم. میگیم تا برنامه‌های دیگر با همراه ما باشید. با تمنیات خانه آبادی و تنسیتی هر یکی شما. سلامت باشید. سلامت باشید.